Gulfem pita Metina da li može zamisliti kako joj je bilo kada je vidjela svoju ćerku u klinici. Metinu kroz misli prođe samo to da ne bi mogao zamisliti da se Mine nađe u takvoj situaciji. Nakon toga, Metin govori Gulfem da ju se uvijek divio i kao dete, jer je bila mudra i puna ljubavi, dok njegova majka nije bila takva. Gulfem govori isto za Metina, a također govori da zna ko je kriv za gubitak njegovog oca, a to je Mukader, dok je Nusret bio pomoćnik u tome. Metin govori da zna tu informaciju, ali da nema dokaza to. Gulfem je već saznala da će se Esma boriti da izvuče pravdu na vidjelo, samo što joj njih dvoje moraju dati neko priznanje kao korak naprijed. Sinem pokušava da priča sa Mukader o današnjem događaju, te joj govori da možda nije dobro vidjela, te da je to možda neki drugi Nusret. Mukader govori da je to moguće i da pored toga niko sem Bejze ne bi mogao uraditi tako nešto, ali da vidimo šta nas čeka u daljem toku priče. Dolazi vreme za večer u Vili Deviloglu i svi sedaju za sto, sem Mukader, za koju svi misle da neće sići. Nešto kasnije u toku jela Mukader silazi sa osmehom i seda za sto. Metin tada pita Gulsum da im donese lokum od danas, a Sila dodaje da se i njoj baš jede. Mukader razmišlja da joj ovo rade namjerno i pravi se strpljiva, iako želi da im kaže sve što ima. Džihan govori bratu da je dosta sa tom temom, jer vidi da je Mukader neprijatno i on staje. Nakon što svi završe večeru, Metin i Sila ostaju sami, a on joj govori da nestaje na žulj njegovoj majci, jer mora da zna gdje joj je mjesto u ovoj kući, zato što je gost. Sinem dolazi kod Metina nakon što Sila ode i pita ga šta se desilo, a on govori da je samo postavio Silu na mjesto na kom treba da bude kao gost. U Ertugrulovoj kući vidimo kako on, Esma i Džemil sedaju da večeraju, ali pre toga Ertugrul daje prsten Esmi, govoreći da ako želi može ga nositi, a ako neće, neće se ljutiti, ali to je ostalo od Alije. Esma se obraduje, a Džemilu bude malo neprijatno, jer je hteo da ova noć bude venčanje njega i Derije, ali ona je sve upropastila. Metin odlazi kod Mine u sobu i čvrsto je zagrli, jer mu kroz glavu prolaze Gulfemine reči, kako je govorila za Bejzu, i Metin to nikada ne bi dozvolio da se desi Mine. Nešto kasnije on odlazi u ostavu i vidi Sinem kako uzima jedan jastuk, te krene da padne, ali on je uhvati. Mine to sve vidi i nasmeje se, a njih dvoje odlaze srećni u sobu. Gledamo još jednu lepu scenu. Hančer i Džihan pričaju Efehanu kako bi bilo lepo da ima brata ili sestru. Džihan nežno prilazi Hančer govoreći da ode kod svoje sestre da vidi da li je stigao lokum koji je naručila, ali da se vrati brzo jer je može sačekati jedno iznenađenje. U međuvremenu neko zvoni na vrata vile, a to je poštar koji donosi Mukader nešto što je naručila. Mukader shvata da je ovo sve igra te odlazi sa tom kesom u Silinu sobu, govoreći da nije shvatila koliko je loša osoba i da se igra sa njom. Sila govori da ona nije ništa kriva, a nakon što Mukader krene da izađe, Sila govori da je Metin bio u pravu što se tiče nje. Mukader tada brzo kreće ka Sili i obara je na krevet, govoreći da će se sada rešiti jednom zauvek. Hančer se u tom trenutku pojavljuje te pokušava da odvoji Mukader od Sile, ali bezuspešno. Hančer zove nekoga da joj pomogne i tada svi ukućani dolaze da vide šta se dešava. Džihan odvaja Mukader od Sile, pitajući šta to radi, a Metin odgovara da sada svi trebaju da mu veruju, jer je do ovoga moralo doći. Hančer prekida taj razgovor jer se uplašila za Silu, koja se ne osjeća dobro, i govori svim prisutnim da je Sila trudna. Kakva će biti reakcija ukućana na ovo? Mukader govori svim ukućanima da je ovo laž i da sami znaju kakva je Sila osoba. Sinem pita Silu da li je ovo istina i zašto im nije pre rekla, a Sila govori da jeste, samo što nije htjela nikoga da opterećuje sa tim. Metin i Džihan pitaju majku kako je mogla ovo da uradi trudnoj ženi, a Mukader još uvijek nastavlja sa tim da Sila laže. Sila joj govori da mogu svi odmah otići u bolnicu kako bi se uverili da je trudna, ali tada će prijaviti Mukader za rane koje joj je nanela. Džihan govori majci da ode u svoju sobu jer više nema izgovora da je štiti od ostalih ukućana. Hančer, Sinem i Sila odlaze u Hančerinu sobu kako bi popričali o ovome.
Sinem je pita da li ima bolove i da li želi da odu u bolnicu, ali Sila govori da je sve u redu, samo se uplašila Mukader. Sinem tada pita zašto nije rekla ukućanima za ovo, a Silin odgovor je da se razvodi i da to ne bi zvučalo kako treba. Svi sada žele da podrže Silu u ovome, iako ne znaju za čega ona stoji. Džihan odlazi da popriča sa svojom majkom o svemu, govoreći joj da popije svoje lekove i da se smiri, jer joj ništa ne ide u korist. Ona bi to uradila i pored saznanja da je Sila trudna, tako da će joj dati samo još jednu šansu pre nego što je pošalju na lečenje. Ako slučajno uradi nekome nešto, Džihan će joj pokazati drugo lice i neće biti ovako ljubazan prema njoj. Po izlasku iz sobe Džihan sretne Sinem, pitajući kako je Sila, i da bi želeo da popriča sa njom, ali Sinem mu govori da je krenula da spava jer želi da odmori. Džemil gleda sliku Emira i Derije, te odjednom izlazi na vrata kuće kako bi otišao tamo. Derija čuje Džemilov glas i pomisli da se on vratio, ali Džemil je samo došao da uzme neke stvari. Derija ga moli da je sasluša, ali Džemil govori da su već prošli sve ovo i da očigledno nisu suđeni jedno drugom, te odlazi. Sinem dolazi u njenu i Metinovu sobu i vidi njega kako jede lokume. Ona ga pita šta to radi, a Metin govori da su oni ispali iz kese koju je Hančer naručila Sili i da nije želeo da se bace. Sinem želi da popriča sa njim o Mukader, ali on govori da je sve rekao, tako da će se sada samo povući sa strane i gledati. Džihan odlazi u dnevni boravak pitajući Hančer zašto mu nije rekla da je Sila trudna. Hančer govori da je Sila tako htela i da ne želi da se meša u njene planove. Džihan pita da li Ergin zna za to, a Hančer govori da ne zna i da Sila tako želi. Džihan će sada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi nešto što on misli da je ispravno, te će sutra popričati sa Enginom o svemu. Hančer zamoli Džihana da to ne radi, jer je Sila rekla da ako Engin sazna za ovo, neće zadržati dete, a Džihan tada govori da će uraditi šta god mu ona kaže da je ispravno. Tada gledamo jednu kratku scenu gde Gulfem sa svog laptopa posmatra dnevni boravak Vile Deviloglu preko kamere, ali da li to znači da joj je Metin pomogao u tome? Sutradan ujutru Sila čeka Hančer da siđe sa sprata kako bi navodno čula njen lažni razgovor sa doktorom kako zakazuje operaciju. Hančer to čuje i odmah kreće iz vile, ali sretne Džihana koji se vratio po jedan dosije. On pita Hančer gde je krenula, a ona govori da će otići da popriča sa Nisom o svemu, jer samo tako mogu učiniti dobro delo za Silu i dete, jer Engin neće odustati od razvoda. Džihan je podržava u tome i poželio je sreću, ali tada dolazi Sila koja govori da se plaši Mukader i zamoli Hančer da se brzo vrati. Hančer govori da ide sa Džihanom do banke i da će brzo doći, a nakon što oni odu, Sila govori u sebi da je Hančer bolje da požuri, jer je ostalo 2 dana do sudske presude za razvod braka.